हेलो हाय समस्त केमती अछंती कोन अछंती आपण मानको सोनुनिया एक्सप्रेस चैनल को आपण मानको स्वागत साइराम करंतु समस्त भले थान चलंतु आज मु आपण मानको आलू पोड़ार टेस्ट आपण मानको सहित शेयर करबी आ आपण माने जदी जदी चाहिबे आलू पोड़ा जेतल ना सेतल कर परबे आ जानथिबे तो गां माने के सब किमिति सब चुल्ली धेर पोड़ी करी खांदी एबे भी सब चुल्ली धेर भी पोड़ी करी खाई परने किंतु जेतेबेले इच्छा हबो तो सेतल तो चुल्ली तो नथिबो ना पाखरे आ जेतेबेले चुल्ली जेतेबेले नथिबो तो पोड़ी की खाइबार मजाडा नबा केमिति नबा तो देखंतु एठी मु आज गोटे प्रकार भलो गोटे बाहर करची ये आलू को आज मु कोन कली भलो भाबरे आके धोई देली ताको धुआ धुई करी करी ताको मु कोन कली गोटे कट्टा चामच रे धीरे धीरे करके सबडे ताको कोन कुछ होल्ड कर दोची आगे भलो भाबरे ताको पूरा होल्ड कर दबा तो देखु तांदो पछ पछ मु कोन कोन करूची सब जगह को बहुत भलो भाबरे होल्ड कर देकरी ताको मु नेगी कोन करबी अंबिका तावा धरे बसेबी तो जानतिबे चुल्ली धीरे बैगन भी पोड़ी परिबा टमाटर भी पोड़ी परिबा सब जिनस भी पोड़ी के खाई परिबा आलू भी चाहिले भी पोड़ी परिया किंतु आज मु बिना नियारे न बसेकरी ताको आज हमें तावा धरे करबा तो चलंतु केमिति कोन करूची तावा धरे देखंतु आपण माने आ एन्जॉय भी करंतु तो देखंतु जेमति कहिली तावा धरे पूरा तावा को आगे कोन कली आगे निया धरे बसी देली भलो भाबरे आगे कड़क करी आगे गरम कर देली गरम करी ताको स्लो आंच कर देली तावा को आगे पूरा फुल गरम करबा गरम करी सारी ता ऊपरे ए आलू को सब जो कणा सब करथिली सेही आलू को तावा धरे रखिबा तावा धरे रखि सला परे आंच को भी मु स्लो कर दोची तापर घोड़नी भलिया गोटे घोड़ी दबा मते मु फास्ट एटा घोड़ी देली तापर टिके मते असुविधा हला बोले मु सेत बेंगा गोटे छोटो कंसा भलिया गोटे घोरेली तादरे कहिना पूरा कवर हेकी रहउनतला तो देखुन एठी मोर आ गोटे जो जेमति कहली चेंज कर देली कहिना सेटा टिके फांका रहतला टिके ढक ढक होतला तो सेत बेंगा मु कोन कहली एटा को रखि देली तो देखुन केमनि मझरे मझरे ताकू टिके एपट सेपट करबा स्लो आंच पूरा बसेबे तो देखुन मझरे मझरे ताकू टिके काढ़ी के टिके एपट सेपट करबा कना आकू तावा दे टिके सिजेला बळको जो सॉरी पोड़ीला बळको टाइम लागिबो आ टिके धैर्य धरि के रहे पड़ो जदी आलू पोड़ी के जदी खाइबा को इच्छा मन ताहले तो ई करिया पड़ो आ जानचंदी आगु तो आसुची अबेका अगिजळा पूर्णिमा सेतिरे भी तो आपण माने भी निश्चिंत पोड़ी के खाइबे नडिया हो कि बैगण हो कि आलू हो कि कंदमूल जानथिबे तो केते टेस्ट लागे पोड़ा जिनिस आउ जदी राति जदी इच्छा अब करी करी किछि खाइबा पैका आ पुनी आलू पुनी पोड़ा तो जानथिबे बहुत टेस्ट लागे तो देखो मु कथा कहला भीतर मु एठी एठी केते थर भी मु बाहर करके ता भीतर भी धीरे धीरे बाहर करके ताको एपट सेपट करछि कना एपट सेपट करिले ही जाईके से ता भीतर अंशटा पूरा सिजियो बहुत भलो भाबरे आउ देखो पूरा एपट सेपट करछि आ पूरा ताती के थिबो तावा टिके जग्गी के टिके करबे नले हाथे जदी लागि जीवो माने बहुत कष्ट हो तो से धीरे स्थिर भाव करेंगे जमा तरतर हेबे नहीं तो आलू को एमती धीरे धीरे आस्ते आस्ते करी ताको एपट सेपट कर पुणी आउथरे घोड़ी छाड़दबा मिनिमम ये होची पूरा 20-25 मिनिट भलिया पूरा लागुची टिके एटा सिजिबा पैगा तो एपट सेपट करी तो जमा फुल हाई आंच देबेनी हाई आंच देला माने माने से पोड़ी जीवो किंतु भीतर जमा सिजिबनी सेति पैगा पूरा स्लो आंच रखिबे तावा फास्ट जेमती कहली आगे गरम करिवे तापरे ताकू पूरा स्लो आंच करिवे स्लो आंच रे ही ताकू धीरे धीरे करिवे तो देखंतु ए स्टेज मु जो देखुची तो देखुनु अबिका किछि समय परे देखंतु जेमती पूरा तळ पटडा पूरा सिजी आसलानी तो देखौची टिके जस्ट हल्का हल्का अबिका सिजी आसलानी ताकू पुणी आउथरे एपट सेपट करी पुणी आउ टिके घोरे देबी ताकू तो ताको भलो भाबरे अबिका पुणी आउथरे भाबेले पुणी सेटा को तोइबी कहिना सेटा टिके छोटो होतला टिके दरिया पेंगा मते असुविधा ला पुणी एटा को तोइली ता ऊपरे आ काढिला बळो को भी टिके जेम कहले जगी रखी के काढिबे नहले बेसी ताती जाउछ ना तो देखो मु ए स्टेज देखौची केते केते सुंदर बे भीतर भी सिजी आसलानी पुणी आ टिके भी ताको घोड़े किरी सेही गरम रे ही छाडी देली आ ठंडा हला परे से ता भीतर पूरा भलो भाबरे सिजी जाइतला तबे देखो अबिका मु थालिया को सेटा को अबिका आनिबे अबिका आलू को आनी करी आ बासना जेमती पूरा निया रे जेमती पोड़ीला बलिया जेमती चुली रे
ସେଇ ଭଳିଆ ପୁରା ବାସ୍ନା ପୁରା ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ବଢିଆ ବି ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି କରିକି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ମାନେ ଆଳୁ ପୋଡିକି ଖାଇବାକୁ କଣ କରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି କରିଦେବେ। ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଆପଣ କିଛି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କଲା ଭିତରେ ଏଇଟାକୁ ଆରାମସେ ପଶେଇଦେବେ ୱାନ୍ ସାଇଡରେ, ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଅନ୍ୟ କାମ କରିବେ, ତା ଭିତରେ ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅବିକା ମାର ମୋର ମିଶିକିରି ଗରମ ଗରମ ଥିଲା ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁକା ପୁରା ଛଡୁଥିଲୁ, ହାତ ପୁରା ତାତି ଯାଉଥିଲା ପୁରା। ତଥାପି ଆମେ ଦି ଜଣ ଲାଗିକିରି ଶାଶୁ ବୋହୂ ମିଶିକିରି ତାକୁ ଅବିକା ଛଡଉଥିଲୁ କେଇଟା ପୁରା ଏତେ ମାନେ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଦଉଥିଲା। ଆଉ କହିଲି ଚାଲ ଅବିକା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇବା, ତାପରେ ପୁଣି ପଛେ ପୁଣି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଚକଟିକି ଖାଇବା। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଅବିକା ଆରାମସେ ମୋ ହାତ ପୁରା ତାତି ଯାଉଥାଏ, ତଥାପି ମୁଁ ଲାଗି ପଡିଥାଏ କେମିତି ଚୋପାକୁ ଛଡେଇବି ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବି। କାଇଟା ଆଳୁ ପୋଡାଟା ଜାଣିଥିବେ ତ ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା ଦିଏ। ତ ଦେଖୁନ ମୁଁ ଏଠି ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ କଣ କଲି, ଏବେ ଛଡେଇଦେଲି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଧଇଲେ ଅବିକା ଛଡେଇବା ପାଇଁକା ଆରାମସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଛାଡି ଯାଉଛି ପୁରା ବଢିଆ। ଆଉ ତାକୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ରୁଟି ଧିରେ ବି ଆମେ ଚକୁଡିକି ଖାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ଚକୁଡି ବି ଖାଇପାରିବେ, ଏମିତି ବି ଖାଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିବେ ଆଳୁ ପୋଡାଟା ବି ସେମିତି ବି ଖାଇବାକୁ ମଜା, ଆଉ ତାକୁ ବି ଚକୁଡି ବି ଖାଇବାକୁ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ବି ମୁଁ ଅବିକା ମା ତାଙ୍କର ଛଡଉଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଛଡେଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ହାତ ଇଏ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଥୋଇଦେଲି, ଥାଉ ତାକୁ ପୁଣି ପଛେ ଇଏ କରିବି, ଆଗେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। ଆଉ ମୋର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି ହେଲାନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମତେ ଆଳୁ ପୋଡା ମତେ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ମତେ କିନ୍ତୁ ନଡିଆ ପୋଡା ସିଏ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମତେ ଖାଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଯେମିତି କହିଲେ ଅବିକା ଖାଇବା ଟାଇମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଅବିକା ମାଙ୍କୁ କାଟିକି ଦେଇଦେଲି ଅବିକା ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ବି ଆରାମସେ ପୁରା ପକେଇକିରି ପୁରା ତା ଦେହରେ ମା ତାଙ୍କର ଅବିକା ବଢିଆ ଭାବରେ ଅବିକା ତାକୁ ଇଏ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଯୋଉ ଥିଲା ତାକୁ ବି ପୁଣି ଟିକେ ଛଡେଇ ଦଉଛି ଟିକେ ହାତରେ, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ପୋଡା ଜିନିଷ ଟିକେ ରଖିଲୁ କାହିଁକିନା ଟିକେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଦବ। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମା ପୁରା ଚକୁଡି ଦେଲେ। ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ବି ତା ଦେହରେ ଥିଲା, ଇଏ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କରିଦେଲୁ ଚକଟିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଲୁଣ ପିଆଜ ଦେଇକି ପୁରା ଚକୁଡି ଦେଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ୟୁନିକ୍ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଯଦି ଆଗକୁ କିଛି ପୁଣି ମୁଁ କରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଆଣିବି ଭିଡିଓ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଦେଖାହବ। ଆଉ ପୁଣି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ଦେବେ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନେ ପଇଲା ନା ନାହିଁ ଆଳୁ ପୋଡା ଦେଖିକିରି ଆଳୁ ପୋଡା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କରିକି ଯଦି ଭିଡିଓ ଦେଖିକି କରିକି ଖାଇଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି, ବାଇ।